Washili tuanza watu watukufu wa Otegala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ngari mbushiria ni bahati njema wakati wa khairu bandu kaondo walwa komoro warangalia ema katiano rizambao no wakati kaondo joka huja ujorangalia ngari mbushiria ni khairi bahati njema kwanza Mwenyezi Mungu. Sahada na dakika ndaro hunu pari sararu na dakika ndaro iho moroni tilaliki bakatinda anwayo Mohamed Barouf mansijimla wahe e parti jua section Île-de-France. Mohamed Barouf wika nyumjua zimbana zahe ze prise de parole zahe bekao ika ngurengoze microzinu ya rongwe wandu wenji humdunga na wandu wenji ujibiwa inamna ikao unga ngujitamko unga batu ujibiwa lakini yemdo kisiasa ngufanya siasa ngujundo harmaye parti jua ngujundo mumji waizi wa Faransa Paris. Barouf, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Marhaba menji tutaka dozi njiri hadisi nafasi keja kwa parihania leo yunurumbi wa hadisi tkanza uli wa komoro warangalia kabla ujunjia adama wa mnufu wa hadisi beka unga sana zinji na zieha na kanta njiri hadisi leo. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala man wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira amma ba'd. Wanama watukufu wanzani watu wanzani wangu nanyi washilizi watukufu wa Hera de Ortega mrengo shoba shinu hamara ya saha nrudini mwasulishani zinto sazambeboni homwabiani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nambwashilani marhaba ya fursa wakodo mjo hirenga ranyi sebadima za fikira wakodo rlonizo hawiye mahadisi wakodo ya duparhani habanu na Mwenyezi Mungu ranguka blier teso mazahatu keto karamba mrongozi kango jutu kia mwanadamu hakati kao banyode heli ya onruka homa bwana onruka tsuba bila na zujibiana sikaza hapo mtukufu. Shukran. Alors Barouf tukanza handani ala handani beka unga junjia harma umukaddima wa hatu ngoju kaya réseaux sociaux shinu shondesa ni sombili harma jargon journalistique swamba un couteau à double tranchant. Donc wewe ngozimio harma réseaux inu mjo shulmiando shimfai mjo shulmiana shimtinzi. Alors Barouf we shondeshi utinzi kushisingana nai. C'est une question relative. Ilo swala beka unga lidunga nao ni actuality beka unga ronao makalima yao yazunguliao wele swala ya mwadu makalima yao yazunguliao harmerezo mndu hata nabe hamala makalima yakayasira au yakayahanyu bound ya wandu amma yaruha bonze amjo swala na mnenu un couteau à double tranchant we rumiando shiufai urumanai shiutinze urumanai eshonde shiutinzi. Barouf na mtukufu kabla ya miunji ya harmali jabula hongo joni kalsharadu nikebeka nraru hadani nubashila marhaba wanike fursa inu njenjeleze harma umbavandrulovan na ukubaliari hadisi wa mijana ukayanga mtawasamaha wananyasi wanraji kao wanudungu dingoni hawanzekera nisa fursa inu wa mija iliwa juweze jiri lakini tiwone sokana arsari tihadisi mina manama Bwana Ortega haujanji tamkevana aizo abo wajaunga mwatawasamaha amemtani weshele marhaba wanama rangowa he parti hatujawahe dawla ya haki ujawahe ntino wa mji ikawanti pia ani wahile bavu no wa mji ikawanti pia wanipara hujumai situation kodo ya zuha ahwanza wajweza jirinde nide hadani waoneso skitifo hao tukawa na porte suche paske njasa ngavani adukana kadhana kadha shadizo abungani wa weshele marhaba nrudi wajau nrudi ntahe swamaha hoso male chamala ngula he parti jua khasatan ya wa he group ya Île-de-France ikao harma dakika ngabi baadi ya risala bukondo ya Chebal Balayinu ya duba harma konti wakihatu waki group ya WhatsApp chatirenge décision unilatérale izokweli si supprime groupe hiyo tout de suite wakati kao tonokana yala zila bukondo wakovirawe hamba tazinusa zirengelea zikanti haizo anga mwatawasamaha watijo onifikirlia na yukana bangabu onto maîtriser réseau jaila alafunga kwa fikirukana bala titoa kadha tiranti kadha chez masula rukati supprimer complètement groupe haizo pando usana nokana ebano shono de urumiao shaheze réseau sociozim ele oshi sanai ekikweli mwanamo mtukufu ngamjosubutino hado kana njashi sanai sishisiha hekiasi bokodo na shinda leo ni mwanadamu ni ujofanya erreur jabukoba nungarsomao ngarjodo soma ulawananeze erreur zatu shatijo subuti na mukana mwanama Ortega ekahuishiano yerisala bokondo ya Zaibal Balayila ilarsala boko hadani ijefanyiwa ideplacewa ibewa mahalani boko tsido haladi
she yala mahadisi noti mahadisi wakati kao group ya WhatsApp hauze group zifanyiwao za Messenger etc. zo group boko hena mnu ya undafikira nguchiwe ivuriza yabonti na ukanti banu nabo kanaramba ngo kadha izo zamba bala wakaurenga watsambaze watsawa warenge makaule ya hangu do ya behe wa yatsambaze nabo ya kamenji heshado kaya yala mahadisi boko ya jiri harma group wokorika uhadisi na mraka ujane fikira ya banu ya khatwar boka mimi tika surtout harma mzaha nekawishiamro ye mahadisi ala tionesana ngoma donukana banu nja karitodo odo to mirongozi ya siri banu na kadha esangari ngarambula na ndrondo yabo wajizingamanya doweshe mirongozi umrongozi na baula wardi warenge mirongozi ya juhabala wacholo kana bala ukezwa sampa hazinji bokozi jiri kablia yabala wandu wakauhana rakauta mimi na kautani wasihe nguma ngudo katisati so wandu ikaodo akauvira wale ngalo pitina wabana bantu bafude urengoza ngoyera anzali message ye conversation ya hangu sideza hao akabala tikiana mru speciali rakaushinda na rwema hadisi yala ya mru huo izo ya hamba piri hala wandu na kadha iza heka jaro hasheza rohadeza hangu mina vuriza makabulujala ritiba hina to kana attention baba nukarcho ndambila na ngoza ko donc isufi mra sofurisa mnango wankadie donc kanga bo ya rumashonde na hii dawo mtukufu chatsidani très bien haramaze propos baro fuzizunguliao lekalima linhulamba mtutamaya banu sibano bo hamba nongo zasiri manando loba no mkatsu ani hama ukaujua zila kumfanya ebala ukaurenga ila halera duzingara zenyunyi mraba yindi mriaka ze gumba mriazingara yenyunyi c'était vraiment l'idée au utukahamba sha ukaujuka ya kutina confiance totale wando mhadisiu grupu ya hatu ya WhatsApp ya Ile-de-France manama Ortegaga mina wanama ikawa kahunla yumu hakuyu rango wakati na ikrei wakahunla yumu haku somhani kitu kiruroha alafu baada ya hizo wakautahani supprimer grupu ila rangu hale yabo ikawa wakautahani supprimer yabo bakarezo wakati kawa ila grupu ikawa initiative yangu ya mhuifanya dokaya ikawa jiri nrongo rido hashirishana ikanga bubunjilio lijue na d'ailleurs ngamsubutinu habyo kana huzama ndo yabo kana nusa ziseze rezo socio zimumara zinji wallahi kawajuzi so ana wahe jua wa Ile-de-France wahambie kawajo paro mbokana wa paro nona tipiblie video nzima ya hangu harume grupu hiyo kinyume ya wanraji haizo mimi ngamsubutinu habyo kana tijua obahana kaukazesho no de shila tijua emwanadamu na kamkezale sampalila na kanzani msihe tisati msiha na wandu ntipia ngo mjwao keti na bininje keti manundo mvumbua changwa juwao ngwa waonu ntipia emraka ushindana emraka ureana zempangabala wamrubo kwa habiri halikazani kaza habe harisala hulana jona jau barufu jona jau hasababu nongozi tona hata mrateza hazo zonjoma bia lukaya banwe kanungo haruma party kanungo haruma movement ruhi tarifiana shange bido intereke nzima she ezajiri ala hakika zila tikauzili tikaujua demana na beha mrame ni nafanya introduction haruma introduction yangu na temi rongozi na temi rongozo kana ewe karti wodo fenyina na confiance tampi watu sezise eshwaba hawelo kana bale la risala wakaherewa Barufu, quel est vraiment le degré de dangerosité ya heze propos kozamba? Est-ce que ngabonongo bana ikao gazuta bisho cheto kutulala parce que ngabonongo grave ngabonongo za zijomete en cause wewe ila binadamu wao selon vous? Non, au fait mimi amjoambia na hakika ukaharmai mirongozi ile ndogo intabisha utile mirongozi parce que wanjua ungwajua engagement ya hangu moi je suis engagé par rapport à Anzali gono par rapport ya henzilo yabo sijitam kamara zinji gono donc besho atifanya ero harmai communication ya hangu makati shati jitam kanugwa jua kana Anzali nguroho suwa ninga mjokane kani person mjoni kwa shahidi yabonja jokansi ndoka na remorio kana na haritambu kana Anzali jo na bane zintabisha debwaka mrongozi wajiri haruma group sibai mna group wa selwili ndiye ngo hata jatafsiri wa yere wangu wanzali gono enene ya tafsiri wa nai omwisho je radijize ezintabisha utena dokanga mjohoni samfano kana siparofanya video nga misurukana huiwono ya hangu
ni mwana ma Fardini ni mwana ma Ahmed Ali Kari rajitam karamkana na mrisaidie mali bangara njorto wanzali bahi engozodo tsoshilo hangu na tsatungu telefoni ya deputy Sidi hane hanto plasini hangu nono yoti de tobia ya wa mrugomana yoti de zora rijilinda o harma parti ya diwani kwa za demokratiki zorilinda ngalinda uriwani mbana de manière démocratique si hali abo de mtwabili uyo si hundu kudo telefoni ya baruani la même chose ngoshio wazijiripiri parce que hatarbi hanerea hindushamba aux lettres de cadrage il y a une sokana non zenungo wazama zila c'est pas normal na batenge jobi du jeleze no yabo banuzi nshodoka hadisi watukana mradi raka hadisi matiti yatukana mradi raka uramza hanga muhula bore Mwenyezi Mungu kishahidi wangu bwana Ortega hata ngabo mahadisi na kawiyato yabo na ongoze mwana mauo noti natsikauteha hamwe mirongozi na kahito hanyanyi hangu mwana Ortega hata ngabo wana bukane ngo feza hiwangu donc Ricardo mama hadisi ya seluli hoja tolwa irdende atabazo kana group ya juwa ijeke hama wala baruani haola CD haola ntujua peu importe msedie ngazija etc. Bukwabo tsatele wokana wangwala tikana dutu tikaujua uka yemru no wangwalo dingoni mwamru objectif ya hao watambaze jua objectif ya hao wameta en danger et jua na donc abazi ntabisha udo kawato wa mirongozi wai tambaza hanamno kanela de jua ezintabisha udo kamirongozi yo tidokana ya swili mruja deputy Sidi abani mlindo henu wakatajo ni para yani hato plasini hangu gamjokana ya swili mruja jabaruani utuchaeshe nungo za mfano kudeta zivumbulwa ngono omwiso wabo dauni wanaenda ukana kwa joni vuna mashu donc izo dizintabishao shatside kaulu ya hangu na yavuriza harbo mna tengwe wahambwani wa mahadisi renda hata rajunda rumamiza yende yarengwa wandu watukaelo kana barako li tirikuwakeza masamparu do wangali arikaujua kanada wanu alors iyo nginjia harama et divulgation des secrets professionnels au secret ndobaje secret jua ndobaje est-ce que mhana sharia shahanyu jua ni ujua msanctionne mru yatoa siri ya ndani mhane ze fursa hizo gajoru milo hauje upande huo e parti jua yode parti boko mimi rangwa katolono onu parce que kabli yaba nutikaruma mouvement domba peki ya hema na nyasi mtukufu bwana Fahmi Said Ibrahim donc j'ai parti jua doka honjia shati unduze statut sur règlement intérieur zontipia zanongozozi prévoyelwa harma et mouvement ya he parti jua kejondo sana nuhambia doka ya malheureusement il se trouve kana rango akate parti jua ya mbishiha yafanyiwa kejanshi harma circonstances za ka favorable za hayo ya ukaijua yende harma hawa ya urengelai kenti hau ya ujoste sharia hau ya ujorenga décision et d'ailleurs si selon nous parents ngasina marazinji rasaji c'est bureau exécutif et ne bureau exécutif national harma mwendo mwi harma ndongo jaziru na nane mru nana wandu jawano etc. no malheureusement kwa jajua warenga mramene ni décision hawakatika unga mjoze circonstance ndiro zilo homa siwani ukawandu kwa tudo honana surtout dans l'opposition donana kwa tudo ngwachuja warengo atabishiwa etc. donc yawanza no hambie local ze statut izo théoriquement ze hantize sanction za mwanadamu ujue en double face ya lugo jazinu malheureusement kas japaro do parhaniha zarenga hanisha mramene sanction na mtwaminu kana gazudo ranga hanisha sanction donc yale mabinjo shina no hambie upande huu Zabari ndi msujurumia sanction si uheleza ukanaze circonstance zarangwa kate parti ya kanti kazi jakaparo ka favorable ya he parti notamment et parti kanti rangula novembre 2013 shahonjia tutuitiri njia manugo za élections za madépute hodunga yabo 2016 njia harma élections za maraisi badia yemanza hakamu anzali ya kanti sheza dunga yabo riwono ukaya ruhirungu bahati rufanya kongre ya Nzwani
sha engozodo toro hayabo na bonze le sabiso kazemi galade no rohe iliwa hewa wasapanye wangu donc il a dit mikewa na damu go harmo condition zo doa kenti ze conditions sur le masiwani ya josaba bishe bureau national awe bureau politique on tiba wa doa kenti wafikiri wa étudier kajazinu malheureusement kazitu ruhusu izo mimini tukulia on a continué abi donc malheureusement tout cabo ces statuts que tout prévoyait réglementaire cha des mramenini des circonstances viso marhaba menji wangazi watukufu 19h19 en direct au départ ingasiba mana Mohamed Baro fumanti jimla wa ye parti jua Île-de-France beka gujibu jumaa zinongweka ndi zungulia wa ukaya hatoa au ngabo makalima ya kawya rongoa ya tambazi waramaye rezo sociaux tikadhani jue yeye ndi mwinyi atekeleza ya kubua mkonsiula harambi ukaya haubaya rango de saila una uzitukuru banu jawba ya chapitre yo na mazindo jina kayango gotuhumu mru alors quelle serait votre réaction après Mtuhumu alors zadunga bonye diba non mtuhumu mru wala hautuhumu wa haukinaivu kinaiha na mndu yazifanya gamjuo natidamiwa miche kina ihangarjuo mru za hazo sisi hunu Faransa iribakishia hosi huunde taratibu ya ubira ngono paske bana wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaishi dena nafiki akawaishi dena wangu wanrabo akawaishi dena wangu akawambia kana banga sindawe ngono non wako etc tumekaja to jiza rubisha wewe mnafikia mpasha hito aho yamtiza kibido watu ruhunde ikhlasi ne hikma ya ujogungana da sinanru jawao nganya unafiki amepartijua sijao nganya unafiki oui wao zingar joto tupia wanafiki wangu infiltré et dalili giovanu c'est pas la première fois baroho mirongozi ya hatu abatango kongo jono habie ngabo sikura rakabunjilioni la conférence téléphonique na balanga bo mrienjezo abala ratuka humjua heureusement hatonja havuriza mrongozi eta akatula changa son type inoferenge sasa jiri ewa mkansina hii halisi partijua mkansina hii sukari kansina hii doka ngabo wanadamu watu jinkao aminifu hao watu shindo wasulisho aminifu hao ndio hamba shaban kabati tartibu si wanulo harma circonstances sanitaires hena mrajua we hawabo kondorilio radio dokanti namne cholo kanga s'obliger fanye conférence téléphonique icholo chokanga s'obliger rihadisi harma soya jalinu ngono harma de groupe za WhatsApp etc bana bahezi banu bortega zembi zimu zari hunra zazali zimu zindo njema esa zirinkani nyingi zirinki experience nyingi isababisha rutongo wengi wanafika Ramadhani gozini na singa side sinao yabotsido haruma jwabari shade ze parti pia mu mahalani pia ze movement pia ngwao zengo zatu zinga zirengwa ze kuma mratu kojelezo kana zengo zatu zirengwa kazjero mrunda asi shazerwa mwananyasi chomba Benisa Ben busebala hambali helio mwananyasi boko yofanya ze movement za hejumotorto mwa manani na uli tajido womru wanzali ulo clair ujulwa no warengesha wa mwerea wa wandu wafanyila wanzi azali hazi wajawarinjia shabana problem wa iram detecte vangar tokana gabo wandu dingwani ngono sha e problem ngio ba esu fanya committee wa joranga decision wa miche mais ngabo mkonti wa jua bidule get decision ngabo mkonti kamna urega shawiri bai zisabo izongar tuzangalia ngabdoza ngalio hajuiho marhaba doza ezono nyao kaya vajiri reaction yodemana na kauta samaho wanama wa parti jua boyaka si supprimer e groupe wachono kanati walaha na wotida hunuba hishata bandi za groupe zino ajibo koba wa hivajiri reactions kanza zi supprimewa hasababu da hizo parce que wewe le okana rikane zetu ngabwa wakane zetu sha mimi tika ujua parce que chatake wa handani jauna kadha shadi zoba mimi ngabi makini mwana Ortega sango jokana mrukaribwe mnyembeni ekatido mnyembe ulo na yembe marhaba miji Mohamed Baro gatunji ara mwambamdo jine makatindano wayo wewe ngoshangiro Ahmed Abdallah Mohamed sambira zimuda banu kaza jue sambi unjuaje urambio kaya ukamwe parti pek
makati ndanu ayo boshangiro e parti sa ya parti jua parce que e pe kitanganya ne jua katele wapete alors e sambi humjuaje pourquoi o défendre haku sambi mimi mwanama mtukufu izonjo habia upande wa rais Sambi japo tifanya video telezaye pourquoi na kau dunga Sambi rais Sambi mtuko joni kamu suala jima rais Sambi le rais woko mimi hamtushe en terme ya transparence ngamzambono na wati transparence ya document shado kawode manadamu ko tsono kana era harmema rais rakana ono wa hajata jusqu'à maintenant e kanguroho wangujwa enguroho ezabari ekahende haja wangujwa hajaje gono nde maana yode point kunku ya sababisha na hafili na rais Sambi si hafili hana rais Sambi wakati kautionekana ye mwanadamu ikawa intervention zahe za bonze zikautukuzenti hatu tionekana habari ya politique ya kufanya promotion ya heda ulaya hatu bonze ilijula yabo mwanadamu juo yode heli ya daula wakatono Sarkozy juhabanu hauka dhema rais wakabano tipe wade hata Arabi Sauditi ulocho tahawabale wangu wajo investisa mwe daula yode politique ya kana rais Sambi mjoo kana grâce ya rais Sambi vakaba banki bosebala ndaruha uningazi Komori no mono kanaze bosebala zikandaru no mono kanaze banki zo abahazi jalila iho heni babano wadwe nango chonda mnapo wakadhana kadha izo tipe aska ujirasa babura isi Sambi homjibuo no buwe daula monzi ne heli yakabalia yakawani ya bwana yokane daula Komori ijulhanihe daula Komori inudaula ijojo hako yewandu inudaula ya maslaha inudaula iwana wahayo wandu ba pacifiste etc. donc ils ont des atongesa sisi wasaya rahea ramba e mwanadamu doi donc garshukuri yao parce que au-delà ya he échec bukondo yonrana niyo harumema ndayahe parce que yonrana échec dans le sens yokana kajani haya kahajihudumu yakahakana ekipu yakauhijua sha hati resolution hajaha mukana kairi ne henti mouvement ya parti ikaunge don sababisha niwone ando byo na bokweli ando byo tuna bakweli niwone wandu harumufanya hazi maudure hija gardojo angar fanya hazi desina dobi shabalorizma moneza remundo kanazali ha decide yarjihenamo na singardo humjihenamo marhaba arahari jakarende hama nisala la belili no maraiya warangalia kwa tukir utongo bashambi madehanda no vungu etrete domjua vungu etrete alors ngo akina hizo ndo warangalia au ngo ambio raha unakema kidu wanatia kidu non sino vumbu esimu ya mrubani sino vumbu esimu ya mrubani sahazo wanwa hejua wongo wenji ngwa joe mruna hasolarme Île-de-France ngwa joe mruna kovurana minaye attention ngasibanu sambokananga mjuo ye mri atwaza information zila shenjambo kana mruna ko discuter minaye de atozitowa wala njaba yeti de azitowa na relewano shele kama kaulinga ngarangazi wa njamba yeti azitowa wala njamba yeti de azitowa sha samokana ngwa joe mruna kovurana minaye wanungwa joe heli ya hema nadamu heli ya hima twari okaya ntomwe manani anipashie ya hudumu heni nongozo ntipa ilianze ya nibahize vanunga milemina azali vanumi tretre jauna kadha na vanu wana hakika zitabisha au vanu ikandu kwa bono ngo mwanzo kaze mwananyu hokuna mruka za mwananyu hokuna kwa kwangu kwa jweda atawaelewa huwa fikru kana bala kweli zenu ngozilazo kweli shemri anda ata mwanada mjosubiti hede hata mukana nanga mnongode minazali haunanga mdogo mirongo zimi niranzali mwanada mu dhaifu halis watimrujo hata yohanzo yende kono donc yede mabina janzani Shukran 19h27 en direct de Paris. C'est Mohamed Baroufou qui répond aux questions d'Ortega Laïf. À la sa yanga wondo ke et va nous mziha shabonunga préparer déstabilisation. Comment atam jibne magamoto ne makama mabila comploter. Alors quelle est votre réponse? Non alors mhaborogo mwana Ortega jomkino kana gabandu homoje yabo shabala tinjati vuriza suala ati jabantu sa mirongozi naonesho kan oskunahi madamino wana amara fanye demande kana ila karje ko ifanya kihawa ya jua shela rikahar ma movement hatu wala karje ko ifanya movement ya Appel de Paris abo mhomboka na hatu roya Appel de Paris Mohamed Barwani na Yunusa wao pia walipara wanivure mashwata sideli la kadha siwambio kana Barwani non seulement amra ni hani paraka huni hanto plasini hangura era CD shabardi wajiri nduchamba lettre de cadrage yauni radajizie
wamru joka hanja ikenabo barwani ngutsa ho tartibu ya destabiliser nti para coup d'état au kadha wamru anjoelewa ndongo nayi et lettre de cadrage nga minio jusqu'à maintenant ngono ne yo ikaherewa ye coordinateur watu ne secrétaire général watu no wani kusula wanerea ngono njajo subuti ngamulabona miezi Mungu niketsi mina barwani au niketsi mina mndu choka uyonzi Dr. Shakuru watu kufua parti jo onti pia ni subuti ni hezeji la usiana na ngo jemirongo zinakavifuriza bana shatwa mkana bani khatwari ndamwangu atwe shido eleo kana mwende wanalize mirongo zangu na kuyamba arbichi jo hanza wangu akapublier message zila wardi warengeze message za dungabo na zipanya wazipartage ai no rikau mimi emwanama na kamvumba huo heda banuma ngwambo hari kutoka kwa president kutoka kwa candidat 2020 ngojo amba bien mvumbue dibohi toi bon kana amjoka miliojoka vice president wao chatika uzamano te hamjovoti mtu chaoni voti jaonaje ani ndoko Jesus zisjire etc gono donc yabo hiyo tikauzama haruma hawa ya mivurano shame mtatika haruma hawa ya utea shame mtati dokananga mtandao mru piège ikaungwa mjokana kujorenga hede gamina mirongozi mingi ya heda hiyo ya daktari ya kausa ya nasu ili wanrani paruda wafanya tasio bezo wanti hajuzi za suli mrukadha ziwono gono etc notima bia katukirelewa shekatina abicho dami marhaba min jwa gadi zot kufu gadu jara mo ala labili la sujet abili vumba kasambi mana kaujibwa nayo mnunge de transparence alors que leonge ngutuhumlo ale ne mahakama ukaya kadefanya transparence ngoza kuelewa harma zihaziza hedawla skandali juu ya transparence waivumbu abantu niyo mahakama boka hahibi mapesa bato ndo sikali wazamba atike mahakama bai ndo sikali ba asambia hibi mapesa dawla hadi kwa bakshish. Alors, René Zimbabwe fikira yaho jumazano gozinu. Alors, atalionge na mahamini nge prison. Andani huzamba ndoesa hambo Canada sirikali ne mahakama. Parce que wazamba plusieurs fois des ministres wamba ukaya sambi haibi mapesa na rege aje kabla ufungula. Demana na tuzia mwe justice ba. Huzamba ndoma na mtukufu esa hambo kana de sirikali ne mahakama. Oui. De mahakama wongo harmwe amri ya sirikali lo ya. Serikali ngarjuao kana kwa tiabo hanongo yo za ukana wake uadilifu she muhimu ya hao watikejili juhe yechode la hao yawe manada mujoko take ntiyelore nga mirongozi yangu jawao jabukonga majono abyo kana ngabo wa he yaone sokanaza ngozila sidehelila yabo rikana deputy CD hafanya intervention yabo sheti mwa serikali rikane deputy mwananyasi wala monsieur Umur hafanya intervention rikana deputy Tosha hafanya intervention wongo wenji shawa wationa serikali donc wao kwa na ujwa hishiliwa ujumezi wa haba she ujwa hishiliwa de ulo haruma serikali ya ujwa hishiliwa de ulo haruma ye mrama ni mahakama ikao mahakama ilo instrumentaliser ba wongo ujwa mbashade zilio haruma yendini ngoto nabe mshibarlo nubo mwana ma Ortega angalia wallahi ngemdo anzamtundeze ardhi za hula ne procureur mwananyasi wamba Muhammad Habudu harma mitamhuli kami ze ardhi ya zihula pia ngono izila hazulu Henry ngono na yangu biraya zamba Clermont kana de zemali ya zundu harma mahaka zonu kwa zijua hazambia wana ewa ngo accuse procureur na witi ani m'accuse tu m'accuses à mon ngoza kanti hahulu ardhi za julao Anrupia ngozi kwao nende wangalie ze arudi azula pia rwa mitamihuli ezazo harna ndero parce que ze arudi zo maudu reto jojo zira ngarudi ruze rinke wanraji donc ya mapesa ya hiba ya mapesa ya mapesa ya wizi ya haramu au yauje ya mapesa yauje haba mduteo relezendo yotido mshahara wahe yoti mali ya halali ulihonda we mshahara wahe Ortega ngarjo mshahara eborono mshahara wa deputy wa kamili ulo 1000 euro komori akuchujwa mshahara wa mrulo mahakama na ndina kama naka mishahara ya hao desemali wa zisutereo wangu harumwa wangu hancho mo prison wardo atolabo ntwabili no wangu ala dhimwa hukumlwa wato hukumlwa nezemali nezamvelu ponko zone serikali liwa watulize wa makinishi watu pororongo wa zone zemali walonizo shami shahara ya hao na magari ya makatikati
nezenongozi lo harmwentila kasjajo paro waruhusu ze ardu wazulao hamsajaja neze nyumba wa jinkao no tajiri bokondo wa unrao en quelques minutes washindi wa wasui shabo njaka utahanu detourner ya mwasuje esheleba ukarumwe suje yara isi sambi uchijamba bo tu detourner tu behondo aji na zene vitela mimi harumwe suje yara isi sambi ngami haruma hawa yokana ngam amini na tikinayiha edaliudu de mwedu wa hema hakama heludio ukasambi enge haka na ndongo za ujireproche wallahi mahakama itoka wajiprononse hali wa mfungu shema na akakwa tina nongo wafanya na akakwa tina nongo za humreproche na hizo de zakiri harma mbd ya conversation ya tulo batambo kana Dr. Salami na Dr. na Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi emana walobala dabu yakahena mnungwa niyo watoni wahe no fahari wahe sana mrukutokana ntina paro joro habanu chidwanda shani hukumla hena mrutu kansaidia na saidie shani hukumla izo de discours na zongo walonizo shani heli engengo anzo watawe tukaka chutu tawe engengo anzo tulawo tukaka chutu tulawo tizamba na mrudinzire je gono boko shani izo hatoroha gono donc voilà ok donc wewe Mohamed Barouf ngambo abadan assurance abika jahiba mbahinu we inde serikali ya zali ngomrao katele wando de luando zenango tizamba na ngamzi confirme alors ngeba no ye chef wa parti ya hanyu ya twibamba hindu mlo suri kakajahiba mbahindu ya rengo ya to mdani mahamidi hata leo matsudi sawu shamtongo uringana mafu nyinyi hawaji umushi wa hindi ekafu yabo ngamjo usoma zaitima ba nam yosu ala boko mwana Ortega ntina unje harma piege sango ishio borone mnamza hana mvuriza hula wesheza lawana ngewambe hoja nketi ubangwe ni la mjili inu wa ole bangwe la he ole mengu kamili na bemnogo ziontipia izo njo hambia doka ekade suala ya Rais Sambi zedalilu zokana wangwa he parti wa wana nangwa wanao nangwa jo wana toujours he tartibu ya wani ya Rais Sambi izo zinogoze sasa kanti nabonga manzongo rebondise harmo mnogozi ikaudo akauka ajali wa hema hadisi akaujata bale yala mwana Ortega wakati kauhishe video ya mwana Nyasi Kais ikaumi mwanza hakumihu mdunga haku armas intervention da les analyses za ya jua ya lembele okanange video ndo he parti jua ba wala kadhana kadhodo wala tunwa trade kadhana kadha sikaanzani rudini mrejei nimwambio kana karitsi wakati wa wangu do sidi hawangu mbaba hanu wakati kanga sarma bwana ya daula shekarti harma bwana ya parti karti harma bwana ya mnamru nangamo jenmambo kana ikado wangu he parti jua wao owanji wa hao wapejelo priya he bwana imi garjo kana mria rengwa ya fungwa wa tende ya rongoa wa deputy CD mria tende ya rengwa baada ya vafungula mbanongo tena wabaruani washakuru hata hao ntipia gono wao pia wangu hele jua ya wakartulinda mraja dorin kaleso zokana na mjue msoma barani na kadha paske wana asule hema hadisi hatu ya asuli de ala hiyo wangu wajua habane gebidori juheri mobilizer soma barani jona jao side heliyo tukarjar kento bangoni hunu rudovuriza makawujea una kadha weshemba bina na vuriza hemiza hayo isa tambalia ngena na jem defendre au Sambi ata yaro ya boni parti jua 2 ans après mwana Ortega hodifai Sambi harumwe masulaha ya kidaula handani wanduka na avuka Rais Sambi gena avuka jahabio kane parti jua do mrenga parti jua do mrenga sha Rais Sambi gena mavuka yode masulaha ya mwando masulaha ya vili wanguji mobilize parce que voilà Rais Sambi avayoka uyoka ye Rais wa parti jua shola Rais précédent Rais Sambi kwa daula Komor riwono kane Komor kamili na yote yule na valo eriswafi daboreshi ya leo mwinyi baraka ya rongoa resha mamadu ya rongoa resha wala ya rongoa ngerjo bresho wa hejo wa rongoa parce que dalilokana oondro aniao ujima wa henti donc sisi zembo anazatu riziwana esaheni babahanu balio movement wana ozeno wozino ranguze appel ujaze collective zonti pia ngasi harume emi ze mouvement zonti pia nezo mouvement bukonga ziwani yao ya liberté he daula gamrejei Rais Sambi hakaurongo mbokana ekenti para yabo wananti wa hundu bahenu wakate daula Komori jo kombozi wa iroho mihona na he fujari oi yabo Rais Sambi haliberewa
donc bwana wanaongari wano bwana ilo collectif chacun twana bwana ilo partiellement individuel tide yo tide objectif ya hatu zo tide zora duhanda yabo tukana sisi wasi kartina bwana rizwano huzimu gasina bwana rizwano huzimu gasina bwana rizwano bena hatu sisi wasi amjozama mjozi confirme kana ngasi banu ngari wanao ngari fikirio heni ngozo tipia shatuka harito heardo jibajini na kadha hauriji farikishen wana nyasi ili waje maudu onrezo hamba abale jongo anzoke banaza ngozira za wawoche abala raisi sambe la wawoche izo tibizona ngara nzo omdunga no jimli foi kuma donc ngamtongo twali abantu kamjalala mwasi washa kamtwaliyo namna ya ulibere sambi shande avoka wahetu no kuma bahafungwa harabu mama baka watata barongo bala makunyinga mnido avoka yafungwe mndu yafungwa harabu mwana Ortega oui ngojokana zembana raziwa na zonti pia arende normalement haruma vafanyiha mouvement wanguende vanu tutarwa bade jua shada si zonti pia arende hata Geneva sababu de su ala ya raisi sambi arende hata ho haruma zende instance de droit de l'homme sababu de su ala ya sambi ranguye yemramedeni ema mudai haki wa hahe wanti pia rijimobilize rekodi mwani mwao emisafara ya kaujilo tipia rekasi nao yabo dejemba biyo yoto one sa pija lo kanana ngabo ombiwa paske banu mbana yinu hena mnuguchigo wana heka sa joshi ngabo jungwa mwaze duwa ngabo wafanya uzema damano ngabo imo rongowa etc bani hena mnugujo wane mbana heki ya sa joshinda Bueno, donc yoti swalo kana ebanu mtokanti yabo manu mtujwa marenga bunduki haumweda mwana kana yoti yorliyo ya woniso tukivo haja alors ngaruona usamani ngaruona wekaya entu ya kauja Komor wakatengwe jinjina mbenga ranzia aeroport hata Moroni hata ulabwa juu alors ekafungulwa hedi la letengwela pia ngajuju haikasa fungulwa ha Mungu hau mahakama hawa waondoa ba mfungu ngamjofanya mobilization ya mjibiwe shaleo kana jofanyishia ya mdailia malheureusement ngarjunda au Canada ula ya Komor daula ya nyumeni halisi itona maturité ya ndongo za kidaula leo handa ne daula Komor ya nshiono za kifujari na ngo nziro jazino yabuka tunshangaza iko handa harais sambiko omasiwani hahundo hakila haina mna ila yontipia shabo ketu wone sokana na yabo umbaba hanu yaliyo ikaunga doka na bajiri movement za tukanjashi ikena yabo mramendini maudi roha yabo batike mrujo hima hambokana marhaba ho hazini hawazini bora bajuzi yako prison fano kaja huna wangu wamwimila wa mzinia na kadha ikaha roha wiga mambo kana ikamnyezi mwabenze wanugwa joka harma furaha ngwa juta nganyiha ngarjumwa kwa kadha izuri zorombo myezi jabko ni kwanzali yajo haswili hora rombo mungu ya swili garchingo jo roho sku ritsanganyi ho malano tipia rimrele gungu ridore mangumano zina maraba minji wangalizi watukufu wa hewa Ortega live ngasibatima na Mohamed Baru fusahanda na dakika 4 na mwija kasihame suala ya Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi alors gadunji ambabi hal kadhalika harmai makaulu yatekelezwa one baundi ya madhamana wa sirkala minhum waziri wa mahakama ikao katulanti hujeleza amali suala linu skandani juwe parmi miongoni mwa zanongo ya kubalia wakati Taliban ambao kaya enge tindele jeshi la zingiza hula chukasambi harengo halawa kile namna jujo kwa ujibu masuala mada ya wewe ingeti le jeshi la kalantiza sambi hula chukasambi harengo hatawa harengo halawa no mada ile jotawa tukarengo halawa response ya udala makaulu ya laha ya wanadamu watuma dhoma na wezo ambao watona vision hangalie za nogeli za disateli za zihisao wakati kama ngardoka na rais sambi hakahunu hambiwa clair mokanango jorengo fungwa habangwendo arditsi bahi rungu ni shahidi zinjino tamade ya mzee watu Said Hassan wa Said Hashim mwezi kwa jumremo mlazimu jimo babana liyo yaoneso kanara isi sambi hambukane mrujo ka humsaidia mbabanu yaliyo na msaidie sha mahakama ibire abofiki ukarotsi de mwanadamu yajuka ukanti onrodo mkanana bujo tawana kadha yaoma kaulu ya laha ya wanadamu watu na hata faliki watu na hata direction wanzo justifier zila tabianfu na ula upeo bokondo urumilia we mwanadamu woi mwanadamu boko hawarede zema wakati kewe manawalo harumwezi hiyo
baraka za Mungu nayo msaada wahi rituliwa donc yotile rituliwa zokana waziri wa mahakama gono habazinji ngabwakatenda hata yatole kauli yabo kana vanu singu jo sambigu jo hukumla yababa yo bakisha raisi anzali yatoye yafanye grasi yahe bimana zonongo waziplanifia wakauzilinda shamalores mongo waskwende ndo RTR rishezo msedie ya hamba marazinji ngono donc ize mahabari ya shono ndwala si mahabari zo kana zodori pasoshe itwa ekiukweli raisi Sambi malgré cette tabouyazi ashio raisi Sambi il est très attaché il est épris wa husiana na ngoza mahakama hajohanza beshe mahakama ngwachika mdhulumu shawa mhukumu yo de conviction lonio na wotsidai wa eche hata Dr. Salami ngono ezazozo kanenge zijozo kanatawe enge ngwanzo hatuto tawa jawenji watawa shaizo tsine zulo hetwa ni hayi wandwazo wamjaze nkudi jabwena wabokana na habi aende hankwa miliard na miliard hauja jowa jawambokana na banu a détourner maliza za passport na etc. shauti wandwalona hata faliki ya kiukweli ya mdungano donc chilo na damu achikodore pasoshe itwala la maraba mami barufu miongoni mwa zinongo watekeleza banu Sambi yafungwa ni serikali shaka batungo za mahakama ya kweli donc yabo ulihonda uheli mnamna wele wao parce que serikali ngwamri yao yabonge serikali yinu ngejo timize mandana Sambi yabo yo de volonté hao tide mandabari watu jondato kayabo parce que ekiukweli ngarudoka na harmwa umuhanti wa raisi Sambi bala alanga bo puissance izolodi ngoni izonga zijua wajahu notamment Arabie Saoudite notamment France besha tparoza ba Rwanda mahiyo mitu zanzi tu amjabazi kweli bon donc parce qu'en zalingu répondre armas intérêt zam France bon donc en zalingu to roda do meyana na Arabie Saoudite etc. donc garambua wazengo zonti donc tuka engujo mahanti bala hata mpake mandaya hawa hise ngarombomu mandaya hawa hise haraka wakati wa hao uja gasi haruma wakati okaya wangwanwede hata welewe hawasindi kwa bonze gono shaulo kana wadumu bala yutulo banu itile fali kirlonio wasindi wa bonze je wasindi waje wasindi wa bonze wa bonze jojiri hana mnazinji mengoni mwizo wangujo rioneza jiri Algeria marai ya Komoro shahura mbanu avoke marai ya Komoro hako jabali hingo jamadi zo no naam shatu habyo kana garombo mungu ya robonze ewa nizedu wao garombo mungu ya robonze banu heni nongoro joka hamba zo tipia ngasi jumo chomba Mwenyezi Mungu la taqnatu min rahmatillah gono wama yaqnatu min rahmatillah waude mabali mwadingo hisato mwa Mwenyezi Mungu al-adhalimun shatidas karjesa to mwa Mwenyezi Mungu azale mwambiana mto wetu anangoza 2020 yenye wanabloki nyume naye wenga mtongo wa Mwenyezi Mungu bahi azalia roho ya 2021 kabasi alternative zinwa china dezedua domisirini Sambi dezedua natola dezedua bahi abadana sudan kuna steka ngota unede hulana hapo ngasar mazedua ewa ngasar mazedua marhaba alors ngaromba Mwenyezi Mungu ke ngamanangalia hauzena sahada na dakika 16 ngasibadima na Mohamed Barouf ngasa adama swala la rarune la husu dawla ya haki manachama Mohamed Awe Barouf wore ngafuvu haku hama maandamano ya dawla haki abainu ngalungo mondani kwa tukamshika makao mabareni mfikiri kada mzee mwando hata leo mwandisa ya maandamano yanu kazali n'est pas mon président azali doit partir en 2021 mfikiri kanga mwendao nokurudia ushinzi au oui mimi gami makini shaga mwanzo mtetali kiaona bokana wakwambo kana zalingu joroha wakati kadha chimengoni maminja paro zamba shabi miti jikaza mungu kana zalige video ya rohe le plus tôt possible yawanja paro jikeza dati wanuga jojo angeleze video zangu zonti pia japaro bokana gujoroha usukadha wotimengoni mami shami habo kana mungu garombo mungu ya rohe le plus tôt possible ngarfanya nizofanya hata ya rohe le plus tôt possible yabo upande wa swala dawla ya haki ritselewe nai parce que gorono harma partir tingo hitalifiana ngombe harma swala ya janibu zinjiza jazanganya bazima yo haki kare hitalifiana chezo njonza na bidukana yembana riwa nao ulihonde zemanif zila ilamba nabo kongi muhimu kabisa ketu tosha
shangio muhimu wakati kao ilado taratibu ya uhashirisha ule mungu kamili wajue ezijuro masiwani mungu ajelangu azijwao inge kartu zifanya bo masiwani watu fanya yabo ole mungu kwa jojo jizigilio donc ala hiyo njajo nzaba kimana da muye néglige par contre uloka ya dingoni mayao wake mouvement na réaction za udénoncer mahalani hundu ajekado au niveau des instances internationales ikaunga ndo waja ukarazeno ngozo zijiri nanga zidumuo izo zontipi yangizo muhimu hata heni wakati rudonre bahati ya ukaya bungwa hibenza wanrafalike mwanadamu woi wamsidie shau upande wa hebana hedabla haki mimi ngamia 100% mwa mouvement sha ngejom kino kanangabo point bokoyo kartu zona hausawa gono sha mimo hamade swala ukana mnamenini transition ikanza la roya ya 4 ans yo mimi ngamtigono kana yo swala bokoyo manda tino paro hiko sione harma kile hangu yo jamais doka mrujoro swala jilo haja mimi swala hangu tuganze kamya zingwajele mwanadamu woi hasimonti sharinji harma transition ya 6 mois maximum haunar tomebeshwa ena question kana sisi wangu rilo harme faranta nuwananya swalo monze ihoijuka possible tena ikanga bajiro vote rijori vote shabate hantora isi komore safaralewe inu rareja karijori vote son tipi riji prononce parce que abaha rijari kwa passeport rinko president de terre kwa zo hambu et ce système be shakuja mukanika kujaranga ngo diplocheritwa ce système yo ngeri force urenge gono haizo ababa hange biloba ke contrepartie zetabuizo donc yedera hango jume masuala yao mtukufu barufu ngo tayari rirenge masuala ya raia wa Komoro wa swali wewe ba kati mwa jande ngamitwara mjorenga swala la shukran ndosoma commentaire sayenu barufu ne tombe pas au piège sur Ortega ou Wahid Janvi ça fait du bien kama ukishikana kwa exprimer librement namna hiyo marhaba mimi anaendelea na mpango watu angalizo utukufu wa Ortega live swala la saya bikao wanungwa ngali aningalijiri unadi mahakama wadimani ashar nema ya utangazaji ubeidi par exemple arengwa lijeziwa arengwa swala yangu ile waje taratibu ila ula uchafu na gamlani kabisa emirongozi ya waziri kufujari wombo msaidie ikao mwishanyo ntite mirongozi yeto hanyanyi hae alegari ya hemana nyasu bedi harumwesu ala hiyo yokaya banumi dukufu ani ikaufungwa mido kufungua ila dalilu nziro ukwengele kia daula ya haki yani daula ya mahkama daula ya sharia daula ya ilona amba wastu ya mdugano mwanadamu wala itola dhimike hasiswa monti au haji sisi monti wa hanadhari ya hai shauli unga saruma daula ya balwa ni majindu majinga watona hata tudotoka mrukaja soma basi kama mrujoka kakasomo no haka na banki ili yahelewa mafaliki gono sharibalwa ni anadamu majahil wajinga ikaungwa ribe hawa harmo period ya kujahilia makaujao yo makaulu majiro alafu leo mwananyasi harengwa comme d'habitude hende hayo habala ntungabi iliwa mshangaze na jona jao na banu ngamonzondo je kaulu le mwana Yasa Abdullah ya parola amba ya mukana muhara esahafu banaba ya baksham subuti ngono amgo heni mwanadamu yesa yafalike ya hima harumwe bwana yinu kana uroje dingoni bara hazo magobani kana uhezo magobani bahari ay kana uroje dingoni bahara remwa donc ngwala to wakata ubure na ukaya c'est regrettable parce que quand on angalia les interventions za mwana Nyasi oyi ubeidi kachu fanya kajarenga position amadasi shangu ngwashirisho wanadamu yaweza bakshaya jumanongo za parhania za bakshabo iladimu ya mahakama wabuyandusha mbao wafanyandusha mbao ouverture d'instruction iliwa jue eza jirindi ni juma wakaulu ya hamba au kadhana kadha shatudoka hamba na wakaza mnurabo jona jao batinata mbaprevu wa mrenga ndio mnyehe journal wengi malheureusement et ma journaliste to ala yuhopis kunu seso ala yini tijo jibiwa engekeza jirizerazo tipia riwono ba mouvement ya hema journaliste walo Komoro malheureusement karjaziwana shame mtanga mwelewa hukaya rikana mwana Nyasi wajokana fariki nyumeni wo journaliste ya warika haruma tanga kejaka nyangu
kosoni mwao sheka wajibu ni nizambe banu kana kama murdoji wengeri karton namba movement ya hao raba menji barofo si halevano gasna mifumo ya wazabano riona amwe rezo sosio wa mama ya mafoto ya rais zamani na mrembo bafariki wa he sheka ushato ifasha heze voti jaza mafoto yala yazunguli hata ifijua juu hadi yezi ndo daza tafsirije mafoto yala yangu wanda qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Alors mafoto yala mimi ntina unjia sincèrement harmaye yesu ala ya mafoto yangu John Kalsharad parce que ngam jimefie haku parce que ngardo kana wakati lono ne technology lono yinu hedi mwanadamu ngekapado ufanye zanza hizo mimi nishukuria Mwenyezi Mungu na ndio mshukuria heni wakati Mwenyezi Mungu ya jori rangi ya mdima harmaye maadiwanu ngamjaba alhamdulillah samba alhamdulillah amjaba alhamdulillah wakati wa mtume wandu wakaure wema islamu hitwa baheka wafu kafiri hata wakautunda ruma zibada za bwana we wana ikawala hafu kabati mndo akahamboka na rifiwa no mnomba alhamdulillah amgoma adu jawan warifaliki waranzoro hitwa ujofamjo alhamdulillah tijibiwa shukran lillahi ya rabbi wa rirena surya iza hazo nanzo nabi dokanga rjowa enzianza uka wandu capable wa heza ngozo tipia na bala uvuriza kaulu babu ko kachubiri neglige sahu kautokan ebanu zinu wahaba ebanu inti bwana mwihudumu alafu mje mrudi mambo kana nabo mrama ni azaliwa fanya complot azaliwa complot za higu sifanyo daima zonga zijuao ilianza sewandu na kadhangu kazo migale yo mahalani ontipia donc kajajo netone ekaba kamba information ya ukayai iwashangaze alafu ono kare maslaha do kare relimene mwanadamu woi jabukonga zambao sha mimi zila reproche bokonda nifinlawe mahakama ukana mwana ya sigazo kadhana kadha hata wonti pia wafu wa ulaya ze komanda Faisali hata wonti pia mahakama tutofanya hata mbaprove ukawambwa wabwa nzia ya utawaje wandu wanwafu je wandu watufa msiruni watufa mjini mijeze mijindesha wandu wafaharma mabehewa ya hedaula yoti haki gono alafu mwanadamu jole ya hafa bala hata utopsinu shamone zajiri wanwabe za mhosa wambamba hata umimisa umswalia amongono mwaline deaziwa izulabu mintusijua iza hazo mimizo na ba heni adui wa hatu ujofa alhamdulillah ya rabbal alamin. Il était parmi les endus? Jaza wala di adui yemhu wala di adui yemhu mchibutinza bebe sho hafu wala di adui yemhu hafuna bango do shanro mokana udhkuru mahasina mautakuna mdo amezenje mazawafu hani waiti mfu hangu heni mdu adui wati mfu hangu tino para majema za ngabe ntuzi jua amjo amezenje mashade za ho wafu hangu weyambadwa mautaku mdo hani wati wa hangu heni mdu adui wa hatu wallahi ramkaribu ramhule nabunga monzo ni ruhusu bana Ortega Nchetadi ke mirongozi ni abo kuna ujama utasama tena harma ya makauli yao kuna ujama utasama harma makauli yao rawo jatimizi d'accord janublie endelea sikautaha paske mwananyasi Muhammad Jalud nyezi Mungu ajo humnusuru hujuma zembia ndaone neje fanyao harma ya publication akifanya mjokano la tida shangu andishwa yerewa ya ba publier alafu handi ha ukaya harimimi le bras droit de Hassani Hamadi amazo Nchetali kiabo ndagezo mrongozi uwo ni mambo kana ntina humzi yake kambezo anzao hauyafanyezo anzao sha mimi ti bras droit wa Hassani Hamadi tukaya bajiri nongoyo dimani haumtanga juu ya dimani honazaliwa alafu ti heta mkanazi nti haki yabo itokana bo mi bras droit Hassani Hamadi juzi ya election tikayo Hassani Hamadi akafanya kampani bangu tikafanya kampani ya hejua nabo isahazo ngamina ngo kunga mjomabia Hassani Hamadi wala mjomba hangu sha siti wangu siasa siti wangu parti nzima yokena uzie kena hari ntina udo hadi simina mjomba hangu wala mjomba hangu esamba bahe wo mbaya hatu wo mjode twada wahilda wala hatu gon yabo yokena utongesa ike hari Hassani Hamadi wa mgomri Hamada mgomri wode twada wahilda wala mazuni ikenari ntina udo kati minaye narongwa minaye kazi jazo udo rongowa malheureusement ntije titulo kanola c'est le bras droit ili wanze wateta shauchi
ike hamado wajawalo harme parti jua wafanyila wandu hazinyirwa ji ike wala na yabo tijarme parti jua ko fanyilo Hassan Hamadi has nti yabo hata ngami harma parti jua avec conviction et fermement convaincu wahe actions wahe actions à parti. Marhaba minji, pour terminer, pour conclure le sujet katele wapete enamna wa traiter sujet nous ya jaza ngona mtembe boni ya msami madhabia c'est un problème de moins bon débat c'est le barou Tizamba gamzi confirme mon frère 19h58 merci de votre fidélité Ortega Live nambari ya simu 07 53 92 37 50 nambipare dakika mbili na mndu yatindo jumawe ya tekeleze fikra yahe ya rambi yesu ala yahe ya nzuya uzise Mohamed Barufu wekaone mwansi jimla wae parti jua section Île-de-France nambari ya simu yatu 07 53 92 37 50 amrejezo hamara ya saya 07 53 92 37 50 Mohamed Barufu ngujihundo en direct bazima na Ortega Live miongoni mwa masuala rasa rabira banu swala alhema kalima yahe yazungulia harma ya rezo sosio ikao simusa ukayele swala ika yeshonde ashuruma naye shimsinzi hawonisa ukakadaruma na yeshonde habikao hakaukaza mgale yazingara wandu no wazingara hadhukuru le swala hal kadhalika la rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi bekao banu ikondo yaliyo hawonisa ukaya parti juo swandu wa tia msajaja basi bazima na Mohamed Barufu hameswala ya Azali Asmani ni swala ya jaza pia hazidukuru mbawibano gajonga numero telefoni tainu ya ripara manyasi uripara. Assalamu alaikum. Njema alhamdulillah ngaralisi unadongo jondo dau amani soda ni Ahmed Zanzilio Ahmed Lyon est ala wikanti jem kanabara skanza ni muzisi swala yabo parce que janari ono vidéos a publié là non amana ziviri kaja ani muzisa bangu bashire swala sakaja shinda jeleza surtout ma des questions Sambi yabo muzisa ukaya ninga mfikiro jana Sambi ele ajibu yabo sireli ya longola jana ramaze ujio za publier wa norma za réseaux sociaux vikaulizishia parce que yamba ukaya nguramba kais yende hadisi na fahani wende hadisi na famille Sambi warenge position ikaipasa libérés en vous ndio libérés en vous kajaishia yafanyika yaregezema kaundo yabo sama mukansi kafia ma position jijo le ala ila vili Tanzania musisi de ma pesa mbaya débloqué ya Mzwani le 23 na urangalia ni selozi commentaires za publier il décalage le 23 unda le 30 va jibiga zinji komori na yamba kabisha wandu ndasi wono ndinwa nani Tanzania José position zote. Merci. Merci. Ahmed, en direct de Lyon. Deux questions très pertinentes d'ailleurs. Hein. Alors, quelle est votre réponse, Barouf? Non, d'accord. Masuala jabu hadani gajuka unde jazadigo ni mnahindu parce que bose mdu katika ya watu toujours de bisha hadungu nusu ya madisi. Katika watu habiokana tikaza mngala tisamdu shatiridi tuhane sokana arume mahadisi rakawiyamba vakama hadisi rakaura mzaha vakama hadisi bien évidemment que jatojo tikiricho kabwe mahadisi pia toka laha sha nafikiri kana heni mndu yaduge mahadisi rangoma doni hele waukaya tione sawa sasa hukana tidojibiwa ingondo akapartageze makauluzila wardiwa partage wairewa emirongozi hangu ya saya na yamba ya hushana ne mwanadamu kondo na ka urea na mina yabo ikao tikawiyamba makati menji hauteha gono donc ala fusha nenesu ala ya raisi wa tusambio kana na tambo kana gardo mto havule ka ulamvu deja kalja parana harmo mirongozi ya gujordi shego shezo nzona ambe dukayat kabe mirongozi ila hahanzano ne sokan jabko ya tidwaze nusu parce que awotonesa rono kaya rasambi rasalame mbabanu walio ngovala parce que wakubali ukange bidwa kenti bala na uko atito aroro haba la timpaka wa ekanga mru wasaidia wasaidie shango zenda mahakama gono donc yabo mwana damu weketu bidiare nge nusu ya makaulu ya rente nusu bavuni hakatika zenongozi zika wadi effectivement tambokan ekaya nabo attention parce que zilizika uja hamajawabu na ya kaujabadi ya mirongozi
na zoda zina toujours tu comme kanamo ami harmoskiti kwa halisi wakaonruanu wakaurenga wongweze makauli yanu kwa jana mwaringe makauli yangu pia watorenga yaho wandu aji bukungo nayo ngwa transmettoza ngozo pia unkiwa kwa jarenge Suzana kambia wayukana amjo vote amjo ufanyila kampani njo kadha izo pia waziranti nezo mirongo zina kamba na uteha wandu wakamoti ba wakaisho katika uteha alafu donc ala yinu ya usana na rais Zambi mimi ya wakati lonu unu tijeleza banukai handani njajo kantindo njia harumanungo za mvu sérieusement hawakati kaunga mjokane parti kwa tia haruma hawa ya nungo zokana za mvu hauzau za ufanya kudeta au nungo choka yonti shadow ko banda kanti banu tirejeta mukana engei ulo kara isisambi nguta umbabania kanti hakanti hanadha ani uka ankiliani mwehantu kana mimi pakati tirejizo shengera isisambi nguta hayarohe hajo kaharo haja wanraji sheka kati tohari katuzo na maslaha besho wangu wajika mtulumu na tumhukumu izo yeye bani aliyo ngono alafu donc shenge ngwanzo hajo ka tolo mfano hawicho ngarjo mtomvu mfano pourquoi pas boko shobanu yakaketa toroa ukajikana ma prison ilona yo prison kamili hajo roha zonte na kauro zamba alafu hauremondi sarmesu ala ya usana nezemali ya ukakadhala kadha tiwe hama jona jao zona nzono hambie mwanama mtukufu Mwenyezi Mungu ajo utukuza bao haswatan dukaya yema hadisi rakaya nawe yanu ngamrulize rejeni za bendonono yanu mahadisi ikaunga boya tekezo kanari karma conference karja karma conference chez groupe ya WhatsApp ikao vaka échange zaka huja balado bana kuvumbwe swala ya kaisa fanya video alafu kana ibide parti jowa si heje unajao kadhana kadha watenge alafu ndo akaukomante jona na mitso mo komante d'ailleurs alafu mengoni maza intervention za ngudo katsone sokana tizamba nanga mzirejei de manière claire ngono ukaya namzie yebwa une haya sana kadhana kadha bekanga manzori fanya roho na mtsone ngaza mali mje ngono kabla ya hizo titeta alikokaya ni wanumula bantu kabati mrudi amini yo ngamjora ngaza nuwazi mzibehe yabo ngebido jelezo kane barfatwa mukanaza ngo zinga mjuzira ngamzibehe kuzishazo ntipia alafajo jabano akenza lovuliza makaulu ya sheria nuwaza mapesa na endelea destabilize na kadha yabo bahamu fikukana ngo jeleza yakile ya mtukufu ekauka utahaweliwe masuala yao marhaba. Donc ceci expliqué makalima wayamba yala kusina kalima uliretirer au sasa maha au retrograde abadana sulam tu assumes. Excusez-moi. Non est mfano wa kauli ya jola dhimulita shesoma sidami ti kahuse swala sidami non tina kauli lita shesoma parce que mitikaza mgala tisatisi hale puna kaulita shukran 0750 abane kangondo walowe ortega kangondo walowe wakurenge chama shauranga mkate hauranga mbendo fito kula marhaba barufuna rishile mwenyasi uripara. Assalamu alaykum barzaleo. Alaykum assalam wa rahmatullah. Shukran ngadisi unandonga wenda kumkana baraka. Abdul Majid ngamu Marseille. Abdul Majid ngojondo Marseille ngaruvulikiao. Mimi ule swala la mungi lotiti. Sikanzani juwe si wanadamu. Ngariona wehendi parti wa ruwa harmale suala la sambilini pesho barwa maza media afle suala la ngunda lineva mwe kazi tsochirizi diri sambiha dofa harmere shemoini ko prison ali yotsindika hadu fabahi ikahadu fa prison ali harmere shemoini ya parti tuanga mjofanya ile suala la hanga. Assalamu alaykum. Alaykum salam marhaba minshi baruf ndani jawabu baruf yo suala wa komiti lo jibu haya katikao ngami mtiti haku na masuala ikao mimi ngami dhamana haruma ya Ile-de-France shanti dhamana wa he parti jua agawati masuala ndio yajibu ndugu za hufa na kadha mizo nombo Mwenyezi Mungu dokaya tifesha ya roho ya bwana mo hakanga sina uhitaji kwahe ngasina besoin yao mahalani renda wiyo katika ngo ndoka reke ko moribuha grace ya Mwenyezi Mungu naye yojoka tutaishe hizo ya feria shesu alokareka hapo hapa hadi unajao wallahi sina jawabu la masuala jao parce que masuala ya wangu wa juu irahanami maraba menjinga turenga telefoni yamu iso sainur jawde jamu mpango jawbe mpango
bakada kanza mpango ukemle ngadule ngatelefoni na usheleziza nambari ya simu yatu shilo ndwanzwari pare 0753 92 37 50 0753 92 37 50 ngajore nga telefoni sayinu ya manyasi ya kali para weka oke ja kushinda ramdenga abonga juni ka mrongo makatinda no kakatina nafasi ya jore nga mrondo jina 0753 92 37 arendele barufu ndarendele mpango Nsuishia abakusunishia manama sebo algajore je harma umusizoni mumpango watu barufu rijue yefalikia hanyu nyinyi partijua yanu banda zilazijiri ye biro ya hanyu ya Moroni wala mtu nguri paro e biro ya hanyu ya Moroni agudi mtu programa zembonzi ibula ukejagula banu partijua nganyije yodele swala la mwisho la mpango shangaranga uso ya lo Marseille Muhammad Ngwejundo Marseille ulipara salamu alaykum Alaykum salam mtukufu dakika mbili abanu Gasiba nugarisia umese baho barakenga mu mishio mikala wa uteha seke eze version za hezo zinji hapo shati kaanza mtukufu ni uzise suala la yabo ya ukaya barufu mwanzo yake mbenu maana haileza yabo ya ukaya sambi na wala mzuani salami ani eshawahanti yabo tukaya kwa twanza wa rohe shaka mwanzo wa rohe wajojo roha sheshawahanti yabo mwanzo wa hukumla yabo barufu ngoneso ya ukana avoka wasambi seke avoka wasambi heni wakati ndo mahakama ngudemande liberte provisoire anefasiri yabo tuka ha demande ya ukasambi ya hukumlo ha demande ya ukaha tuhanza sambi ya kena ila liberte ya rohe na wewe uchayabo ngoneso ya ukasambi akango ya kena liberte provisoire hatojua na ina salami eba ngamradi ya ndongo hindi avoka ngudai ya ukaya nguta liberte hiyo Nyinyi ngamjumande ya ukaya sambi na salami kwa tuanze liberte hiyo shawanza wachijewa ebanu aningamantumendo wa komori manena mnaelewa abungara ile wao ya ukana ani banu sambi hatutoroha nganyi humu ngamumdaili yao ya ukana ngebido ya rohe ngebido nda trete ngebido nda fanye treatment ba hebarufu mojoambe ya ukaya hizo tinzo sambi yanzao na sirisha kweli hambe hena mna hiyo shema fuka wahe na nyiwandu muhimilia ebanu ngamantumendo wa hindi arme le swala hili ilo la mwanzo swala la bili na kanza ni uzise Tikanganuzi se baru ebala ubeidi ngomniko statut hindi yeula journalisti hangu wala animateur maswala hangu nda yewe mailina kanza ni parise jawabu monsieur Baru mtwanga ni kemle haku merci alors Baru fendela ni majawabu rapidement jawarenga telefoni ya na amjojibu hau haraka malheureusement boseye olamru yakupa shawla tashila shambao shema suria boseye ko shotanganywa shawla shinji Shama jeni mambio kana kajaparu ishia harmaye zi demande zikofanywa na ziraketi zikofanywa na mavuka wa raisi sambi hasema katilo na wayanu wa demande ndu shamba wa liberté provisoire hawakati kao ze mipaka za udo usihamndu zonti pia ziviri ya wishareka shuru usumana damu ya garde wa mbabaha mitoka uyonti wao ngwata hao ya liberewa complètement sha wala hajijibu aye parce que harbi havumbuwe sualo kana ngwendo mahakama vane mahakama rekayo mbire kayo njema sabuka memu wongo ajisumete ujahili rais yanzo ajisumete harumila mahakama besho tikamdhulumu donc suala hiyo suala ya kanti abotuka ujambo kana hariba rufu hambo kaya salami kanti wala hanyanzo zahi kajikanti wala hanyanzo zahi he hantiwa na wewe hantiwa hakizewa ukaha arme wano ukahafanya kadha ya mungu anzo ize uangwa waonesho kana nemroi hantu abantu hatsa bamndungu kadha zanugo izo zi vapara hanya ubeni ili atiro hea wajojado ambo kana hata wana kadha na kadha zanugo izo ngizo clear ngamze amzambo rais sambi volontaire hao wakazoza ndabo no wasalise wajanza wa hukumla problem dabo ko wenza hakamu wenzi wao kwa tukirunji ya harmesu ala ya hukumu shawo yede volontaire hao yaboleweka Maître Ahmad Mahmoud na alinion tipia waonekana zenzi za ubira za kimahakama ze sharia zonti pia zirwarila alafu wambo kane mwanadamu ngebidwa liberewa iyo suala wakati huo yarudia rejea mahakama kama renge decision ikaba jiri dysfonctionnement kadhalika she mahakama do renge decision izo rais yanzao ngutawheni nuko ziko jiri shamba mahakama de arenga
mahakama da yamwe hansi mahakama da yamwe chilia mahakama da hukumu kana ngabo inrogo ya reproche wao hau ya hukumu kana kabati ngo reproche wao abafikuru kana mwana yesu la kajele wanro uswane ne swala mwana yesu beidilla mimi unufaransa nlio et ma journaliste mwana Ortega ngozi jonro wahea wenji il y a plusieurs types de journalistes ngabo wa foot ngabo wa mramerini ngabo des journalistes wa kufanya ngoyo za mramerini za ani ikaworenga position harmazendiza zendiza ngabo ko hanime gono zengo zonti yoke tutongeze kenabo yabweti journaliste jabuko bale majori wa mpira bato he ulobo hari no uloba vuni ne ulo reserve nani ulo harma yekaji ateza ngo zonti pia amgabo kangwa nzone sokana wobeidi ya himao haone sokana msaidie he bimba ndu kadha mfano haule Ortega harenge mbendu kadha mfano bala ha hukumu side helio hambaza ngwelisa haja mono wakati lwanwa unenga unusokane bala Abdou Hassan ge journaliste tujaba kati journaliste parce que sange clair harmwe bwana yinu shawo ingwedo interroger waru na yo de rôle ya journaliste et problème ilio de confusion ilio harmaza kiliza tuto utaharelewe ani baratiko tano unisukana bahimdu ambo journaliste d'investigation wahe ya wajau wao kwa do kantiwe babu Hamada Seheli no interroger wangu wao henda wataze renseignement wakana vision waje exposer position alonio juzo dojiri we hamba journaliste d'investigation ala fabu manayati wanakara vielewe wakati uhisa donanga telefoni nzima joba yompango watu mwanyasi ulipana gojundo bondia assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kanzari juwe mdura isio da sina inga wenda hu? Mimi mwadho ngami Canada. Dr. Mwadho Canada garushile fikira yaho harma mpango wa leo. Nzina fikira tikana suala na kauzambuzisi mtukufu yao. Bismillah. Armama hadisi mkau masuala kwa muzisa mgomaze problemu juu awenzi kamili wa traverse umuzisa ile shauri wa pangao ngusure jikuru juu msombongo ngo tsiwazali kalima leo tabukula sana aina saya Ortega ya muzisa mtola hanyu son pragmatique na mtu aliyo une solution tamanga est-ce que nous organisons nous faire des là chez Joua ou Adri ou Somasini ou bien nous Butomaya je dois je comme on l'espère est-ce que nous avons bon goût de la sensibilité la Butomaya on buka kwa ndio kuzoka pia nous fanya nous baje maneno sala hivi nimelipa ni procureur de la République ngehamba ukana ngabo wangu wasezi haugangi anibapanga wafanya ukaji wa usezi ngozo pia wengine shango wao na kayeta tupshanzo nini ezungumza mambo woje ndio nakafanya. Merci wishia ndoesu ala Dr. Mwadha bikakujaelewa mjo tafsiri ya babi yeso ikawjana hii mwana mtukufu alafunje shia hata Dr. Mwadha mungoni sokaya haishia mara yinji hurepetelo kaululinu kangarombo mungu ngamombo mungu namnaje amsanganyi hao par internet ndakatu hae mtoafatiha ngamtoa gashum sirini ngam hauda ila procureur ngamfanya ugange ili mtoe azali umba mungu tartibu ndaide rumilo haugulite contre azali ya Somalie. Voilà la question du docteur. Ya maskini daktari abuha akautahar yani zingamanye mavi shafiku kana hele wa ukaya ho insiste nono rarmo swala hiyo noti insiste kana ngarombo mu abungabo ulokaya nikenzi banu nambe nongozi lo juma wa mungu joni karisharadhi answami mtukufu batina ujado juma ya to secret na mobile mungu na juma mungu so tsiringo zatu za rekebeshea angarjono ba Mwenyezi Mungu inshallah abana parane kumpango hisa unongo ne namna mobile mungu ba shukran 20h17 en direct na karisharadhi answami hala lakike batina ujanda hulo juma shukran merci docteur Awaishia marhaba alors barufa ujimli sa usamara yeso mpango watu ujimli sa ajure jame suala shiba ya kutongeza ruhusa ya ujeleze ban leo kufikiri zinongoza babanu wenda hurejame parti jua ngabajohurunga mafumo pourquoi wenda wakaurongoa au ngabo ndoje bukana ufanyano kufikirije namna
tuja ka ushindi huno ngoni arka gojo bana zo tukuambilwa hili eske gaba jobu hamdu bana droit de réponse ajajibu barufu wa parti jua tena hani kazandabo hani sipsone kufikiri atuka Ortega live basho maudu ekaja ngo jombu la rongo weshele tjo elele nabo ngamuni ko toma yukana mwana Ortega ikamyezi ngwajela benze ngwajela hundu bahati wandu bokondo walo maadu wahangu wa shukuru wajitamka waja yabo sikuonga mjomba Mwenyezi Mungu njenjen la muhenra bike shanga manzoni ni hobby shanga minandu gozi njina joza mbashanti no joza mbaba chose ko mjo zamba bosi shezo na nzono habie lukaya ntimhara no wanama wakati ka ngo wenji wanipara wakahanza hataratibu anza na porte soutien wani mote moral mechomkana mimi morale hangu ngio parce que ti jua ihordoka washiri wala tika ujua ezilio haizo abonti na uhara hato pande huo jabuko banu ngebidore lewendo katika ngojo kana mi en fait tingozi jua shanga muhabi ukana mimi tiwaitira initiative tikanzanda nge congé armwe partinga mwaboze kweli ili njeni jweni jeleze harmono zinchi sha malheureusement sirlitono kana keti masla pourquoi na kautana nge congé et quand on mrulo waziri harma hende yani harma assemblée nationale hende hata hahundurana na ndungo zehelinu ngebido ajwajoleze mrunga congé haumra démissionner na kadhalika zo dojiri yoti acting zero gono sha haula ubamana bukodon lonu ijoka ngabo wenji bukungwa jo décourager ha engeti dojivura tijundu ani jivure muda tijundu kana no yabwe masula hakayiri uko inu suala bakongi wajibu ulio njar ma réseaux sociaux nu suala ya huzimu ya hatu shenjar ma réseaux sociaux tamalonti pia ndio wajibu quand même nunde fursa ya ujeleza ngwele ukana no zilatino ngo za kana faida ngali ukana zitambazo hapo kana d'ici le 28 la fin du mois ngaba nugozo dojiri no akatwa dodindes dokojiri ngamina nugozo shidalifanye bali joka tifanya zinji borteti la sapeli anza risedula mali rimobilize wandu harumwe bwana yinu karjato wandu ashashi do wajibu ti mapesa ya jetika uyarejeza na bonga mlaso banu sheleni to shahidi babanda bakisha 300 euro na tukouje mwinyo na yabo 300 euro hiyo tidungu hata mwana mafardini timu ashiri bofa bangamina 300 euro hamchano ngamina babanu kadha na jwanzani rumie ya heza ngozinu kuniparle mruola Tanzania na mapesa ha malheureusement kaja shida yani kaja hapo katule shatiriti mrejai anabekana sebo ngajojo henda ngono yede 300 euro ya rumishiha ntosha idi huo bamitima mraja alipopuli wa home siri haya utolea Mungu konga mobile mtita ngombara ngono almuradi yabutika utano na sokaya ani yo ijoka kama yo maslaha kama muhumbujaja jeleze babanja bano onti pia watoloi dutu watijobakishana na vision bi wana tiumwana ma tonto mana ni abonro sha alhamdulillah njamjibu ntombloke parce que mi on jawale 4% moya groupe yendini hangu na mndu yambage ami wangu sha tumdo tundatiro ngalaze hindini zai pia wala mndu wazari ntorudi tisewa timbloke timbewa donc na pourquoi parce que herewa zila kajero za saya anafuanto hasia mnatakia mtengwemana ani jona jao yetine masula shatika utani profiter harmwe hawainuna biwana nyasi wa he parti asodo alo harmwe Île-de-France ne faranta kamili ukaya waleza jiri ne za he mirongozi ya ruhainu wanu wangu wakahanza wa destabiliser parti aboke tubidiru wankerezo ngebidio plus que jamais parce que tu na téléphone hata za wangu wala hule watu harmwe Île-de-France wakaonene kana no c'est fini kabati sualo kanari ani tikabutani wabyo kana no akemakini wanyugweze rozao babanu inde heli yangwe lungana vocho katujuru wanyamumvuvuni iliwadorengaze nongowe roha shanga rombo Mungu ombabahanu bokondo ra wasulibana neze hazi bokondo razifanya hata wakati ronu unu eka Mwenyezi Mungu abenze jabukota ndishie mabamana wa heseli ya Île-de-France twabukana tikoblige ni supprime continue asababu indini abungar jore jelana rjerone ze modalité ya katwe esu alangejore jei est chargé de communication monsieur Sedelba qui wodo kanede ne direction hiyo no jera ngo jeizo ya wakatuwe ni jitowezo
nsijo jamaa udu bainu midena tsorenge nadhari yangu na kre ngabo akaunda mafumu na kadhalika kwa mwambio kana ontipia na mkaradhi mwelewe diriji mobilize wakati kama bwana kwa kila rivu Mwenyezi Mungu akautoa wanu bosema no hitima Dr. Jimia ya isoma bose isange wanao ngono alafu donc abar sanga rambua wanu ngardo adopte ze dispositions nécessaires za kukarjimeta protection vis-à-vis wanadamu wakondo arengwe mirongozi yatu uibajini bonze wardiwe jawanze kena wala ile mirongozi ya mimeni na ya rangwani mrudasi jode risala na gandani njezo jumoa wanadamu wote maraba minji mwenyasi Mohamed Baruf wa kubali urenge ile rare hadisi bazima ya Ortega live ngasina sabidi na dakika 200 wanda hatimisha kabisa mpango ama kabla ya ukayari utimizi yumkinishia ukayango na kalima bado wadiwaza awal la wajongwa naye au kaanza uyambe waidiwaza au na kaanza binabidi usena tuzisa wika wajibu mjoni kada kanzima tena weshele mbabu ifanye mishele ya kabla umaliza mpango nono ngafikiru kana tibiri hoji mlifo hema habari ya ndahayare hatsibanu yaweka tudenjiza ngoda zimuluka ngebiliyo ndwelo kane bwana ngyo toujours banu ngebilori wane ketubidi mwanadamu itoka yonti ya bese umuhono arangu waheza appel ujowasa ya izona jonza ulioni ke fursa effectivement babazi njarma akili dokayani ni beherisa la inoso mwana nyasi kanga sarmemba na yinu wele okana ngabo wanroboko ekawa vumbula ukaya ebana inungo eso haunafiki karno porozi kubari abungo yabo ngarisha zingiza mbao notamadi ya mwana nyasi Dr. Jimmy notamadi ya mwana nyasi kotenyindwa aji Abdallah Abdul Hassani wanroboko ngaro nawe heliboko ndo ajitola warmemba na yinu karno paro kubali o rijariti ni washaka arumwa mdungano wa bwana Jairo ngamzidi none sokaya ye union de l'opposition ne sente wakaujunda bamwija arangoma doni tujomba Mwenyezi Mungu ikangaranzo kwene bwana yuni washulima bahanu onti pia wakeradhi warejei harmom konti wa ujima wadiwaze zavira wadiwazo wana mivurane nwana entere wakimruna Mungu bungwa hibenza tivuriza makaulu ya baba huni unsababisha mdu kutasoma hayabo watindra tidiwaza tivuriza makaulu armwe udioyila sheleke tunatsamgana ewo enge wandu wakutsaha ntshele makalo exact chatka ukusudo kana wandu wala hula huja hunu nge wakutsawane bwana nujoka wabakishahula abatika utani tsayesoma hawa jabe jumkini hangwele wena yukanabo tika ukusudia mdu kadha na kadha ya la hula ya jahunu ne bwana inuho wana ngi oblige bake wandu hunu na wandu hula amwenjezo mwambio kana uliho des aroha zontipia mimi sikaulansa apelio kana na rijuhere ndo masiwani mzishiaro ya wakati nuwa ununga mwanzo mwambio kana tsatsirambu ukana wandu wakauta ngabo wandu wakauta hawandre shampa tijisampa tijindini abungoe mimi rangudu wakati nuwa ntu zamba haudziha murati ndejenisu ala hiyo baba hatsatsirambu antina henda parce que tsatsirambu kana ngabo wandu wakauta wanre shambo bwesemra mbeheliyo wanrengi gadozi haraka bana moroni wasa ngubidi warenge yanten hauduge tarfa habari maraba minji azjama pia salam rika bazima na Mohamed Baruf itarfa habari yote ga live anzade moroni warenge yanten maraba shukran